আলহামদুলিল্লাহ, আমরা গত সপ্তাহে আযানের ফজিলত সম্বন্ধে আমরা জ্ঞান অর্জন করেছিলাম, আমরা শিখেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, আযানের কয়েকটি ফজিলত, আমরা আযানের 5টি ফজিলত রয়েছে, তার মধ্যে হতে 3টি ফজিলত সম্বন্ধে আমরা জেনেছিলাম। 3টি ফজিলত সম্বন্ধে আমরা জেনেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, 1 নম্বর হলো যে আযান যে ঘরে বা যে জায়গায় আযান দেওয়া হয়, সেই জায়গা বা সেই ঘর থেকে শয়তান বায়ু ত্যাগ করতে করতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। শয়তান বায়ু ত্যাগ করতে করতে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, এটা আমরা জেনেছি। আলহামদুলিল্লাহ, হ্যাঁ, এবং এজন্য বেশি বেশি আযান দিতে হবে আমাদের জায়গায়, ঘরে বা জায়গায়, এবং আযান দিয়ে আমরা জামাতের সাথে নামাজ পড়বো। আমরা যারা ঘরে থাকবো, আযান দিয়ে জামাতের সাথে আমরা নামাজ পড়ার চেষ্টা করবো, তাহলে ওই ঘর ইনশাআল্লাহ দিনদার হয়ে উঠবে আস্তে আস্তে। 2 নাম্বার, তুফান, ঝড় তুফান এবং ভূমিকম্প ইত্যাদি এরকম বিপদ আপদ বালা মুসিবতের সময়, যে কোনো বিপদ আপদ বালা মুসিবতের সময় যদি আযান দেওয়া হয়, তাহলে আল্লাহর রহমতে বিপদ আপদ বালা মুসিবত সেটা কমে যাবে। বিপদ আপদ বালা মুসিবতের সময় আযান দিলে আল্লাহর রহমতে বিপদ আপদ বালা মুসিবত কমে যাবে। এজন্য যখন কোনো বিপদ দেখা দিবে আমাদের সামনে, ঝড় তুফান ইত্যাদি, ভূমিকম্প বা অন্য কোনো কিছু, তখন আমরা অবশ্যই আযান দেব, তাহলে আল্লাহ পাক বিপদ আপদ কমিয়ে দিবেন। এবং 3 নম্বর আযানের ফজিলত বলেছিলাম যে যখন কোনো নবজাতক শিশু জন্মগ্রহণ করবে, যখন কোনো শিশু ভূমিষ্ঠ হবে, জন্মগ্রহণ করবে, তখন তার জন্ম পর তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দিতে হবে। এটা সুন্নাহ এবং এটার ফজিলত রয়েছে। তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দিলে সেই বাচ্চা নেক হবে, সেই বাচ্চা সালেহ হবে, দিনদার হবে, এবং সে আল্লাহওয়ালা হবে, খাঁটি মুমিন হবে। এজন্য জন্মের পর তার মা এবং বাবা আযান দিয়ে দিবে। অন্য কোনো জায়গা থেকে হায়ার করে ভাড়া করে আনার কোনো প্রয়োজন নেই। আযান দেওয়ার জন্য মুফতি, মুহাদ্দিস, ইমাম, মাওলানা হতে হবে, এটা কোনো জরুরি নয়। যে কোনো মুসলিম ভাই আযান দিতে পারে। বরং সবচেয়ে বেশি উত্তম হচ্ছে সেই বাচ্চার বাবা মা, বাবা ডান কানে আযান দিবেন এবং মা বাম কানে ইকামত দিবেন। আর যদি বাবা সেখানে না থাকেন, তাহলে মাই ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দিয়ে দিবেন জন্মের পর। মা যদি সুস্থ থাকেন, তাহলে বাচ্চার ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত দিলে সেই বাচ্চা নেক হবে এবং সৎ হবে। এটা আমরা করব ইনশাআল্লাহ। আজকে আমরা আরো নতুন দুটি ফজিলত আমরা জানবো ইনশাআল্লাহ। তার মধ্যে 1 নম্বর হলো যে আযান, যে ব্যক্তি আযান দিবে তার আযানের আওয়াজ যতটুকু দূরে যাবে বা যারা শুনবে, আশেপাশে আযানের আওয়াজ যারাই শুনবে, সেটা মানুষ হোক, জিন হোক, পশু পাখি, গাছপালা, তরু লতা ইত্যাদি জিনিসপত্র, যারাই তার আযানটা শুনবে, তার আযানের আওয়াজ তাদের কানে পৌঁছাবে, যতটুকু এরিয়া পর্যন্ত দূরে যাবে, সকলেই সেই মুয়াজ্জিনের পক্ষে কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ সে দুনিয়াতে আযান দিয়েছিল, তার আযান আমরা শুনেছি। মানুষ বলবে তার আযান শুনে আমরা মসজিদে এসেছি, জিন বলবে তার আযান শুনে আমরা মসজিদে এসেছি, আর অন্যান্য গাছপালা, পশু পাখি তারাও সাক্ষ্য দিবে যে আমরা তার আযান শুনেছি। তখন তাদের এই সুপারিশটা, তাদের এই সাক্ষ্যটা আল্লাহ পাক গ্রহণ করবে এবং আল্লাহ পাক তার উপর রহমত করবে। এই জন্য অবশ্যই আমরা কি করব, বেশি বেশি আযান দেব। মসজিদে হোক, এটা মসজিদে তো দিবই, বাকি ঘর বাড়ি বা কোনো সফরের ময়দান, হাটে ঘাটে, মাঠে, যেখানে আমরা আযান দেব, একই কথা। এজন্য আমরা যে যত পারি বেশি বেশি করে আমরা আযান দেই, আমরা আযান দেব ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ, বিশেষ করে মসজিদে আমরা চেষ্টা করব আযান দেওয়ার জন্য। যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা সব ওয়াক্তে আযান দেওয়া হয়, আমরা আযান দেব। শুদ্ধভাবে শিখি, অশুদ্ধ আযান দিলে এটা হবে না, শুদ্ধভাবে শিখতে হবে, যেটা আমরা আগে শিখেছি। শুদ্ধভাবে কিভাবে আযান দিতে হয়, আমরা সব নিয়মাবলী, ভুলগুলি আমরা এখানে তুলে ধরেছিলাম গত এর আগের জুমাগুলোতে। তো এই জন্য অবশ্যই আমরা আরো নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে
কোনো ইমাম বা আলেম বা কোনো রেকর্ডের মাধ্যমে শুনে আমরা অবশ্যই আজানকে শুদ্ধ করে নেব এবং শুদ্ধভাবে আমরা আজান দেব, শুদ্ধভাবে আমরা আজান দেওয়ার চেষ্টা করব। অনেকে আমরা শুধু জুমা দিন আজান দেওয়ার চেষ্টা করি, বেশি মানুষ আছে এজন্য ভালো লাগে। অনেকে আমরা শুধু এসে আজান দিয়ে আগ্রহ করি, আগে আগে আসার চেষ্টা করি আজান দেওয়ার জন্য, ভালো লাগে, বেশি মানুষ থাকে। বিষয়টা এমন না, বরং প্রতিটি ওয়াক্ত সমান সওয়াব। এজন্য আমরা জোহরে এসে আজান দেওয়ার চেষ্টা করব মসজিদে, যে আমি আজানটা মসজিদে গিয়ে দিয়ে আসি। আসরে আমরা চেষ্টা করবো আজান দেওয়ার জন্য, যে আমি আজানটা মসজিদে গিয়ে দিয়ে আসি। মাগরিবে চেষ্টা করবো আজান দেওয়ার জন্য, তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বরং আরো বেশি সওয়াব দিবেন। যেহেতু মাগরিব, আসর, জোহরে লোক কম হয়, এজন্য আমি যদি বিশেষভাবে যাই তাহলে আল্লাহ পাক বেশি সওয়াব দিবেন। এজন্য যখনই আমরা পারি আজান দেওয়ার চেষ্টা করবো, কেননা আজান যে ব্যক্তি আজান দেবে তার জন্য কিয়ামতের দিন সকল আশেপাশের জিনিসপত্রগুলো তার জন্য সাক্ষ্য দেবে। এজন্য আমরা অবশ্যই আমরা কি করব, ইনশাআল্লাহ আমরা আজান দেওয়ার চেষ্টা করব। 4 নাম্বার এবং 5 নাম্বার হলো যে ব্যক্তি আজান দেবে অর্থাৎ মুয়াজ্জিন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মুয়াজ্জিনের ঘাড়কে কিয়ামতের দিন অনেক উঁচু করে তুলবেন, অনেক লম্বা করে তুলবেন। মুয়াজ্জিনের ঘাড়কে লম্বা করে দিবেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন। কেন? তখন লোকজন জিজ্ঞাসা করবে, প্রশ্ন করবে যে তার এই লোকটার ঘাড় কেন এত লম্বা করা হলো, এই লোকটার ঘাড় কেন এত উঁচু করা হলো, কেন এত লম্বা করা হলো? তখন জবাব আসবে, উত্তর দেওয়া হবে যে সে দুনিয়াতে আজান দিত, সে দুনিয়াতে লোকদেরকে নামাজের জন্য আহ্বান করত, লোকদেরকে ডাকতো নামাজের জন্য। এজন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে সম্মানার্থে, তার সম্মানের জন্য আল্লাহ পাক তার ঘাড়কে উঁচু করে দিয়েছে, লম্বা করে দিয়েছে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা কি করবো? এমনি ভাবে এজন্য আমরা এই সম্মানটা অবশ্যই সকলে পেতে চাই, তাহলে আমাদের কি করতে হবে? আজান দিতে হবে। যদি আমরা আজান দেই তাহলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের ঘাড়টাকেও সেদিন উঁচু করে দিবেন। এরকম উঁচুটা কিন্তু খারাপ দেখা যাবে এমনটা নয়, বরং খুব সুন্দর দেখা যাবে, মানুষের লম্বা হবে আর কি, ঘাড়টা একটু লম্বা হবে, বুঝানোর জন্য, সম্মান দেওয়ার জন্য যে সে মুয়াজ্জিন ছিল, দুনিয়াতে আজান দিত, আল্লাহ পাকের নাম বলে বলে ডাকতো লোকদেরকে, এভাবে এজন্য তাকে এত সম্মান দেওয়া হয়েছে, তখন এটা বলা হবে। এজন্য আমরা সকলে অবশ্যই চেষ্টা করবো আমরা বেশি 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 করে আজান দিতে। হ্যাঁ, একটু আগে এসে মসজিদে এসে আমরা আজান দেওয়ার চেষ্টা করবো। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে বেশি বেশি করে আজান দেওয়ার তৌফিক দান করেন, আমিন। भाई और दोस्तों, बुजुर्ग अजीजों, अल्हम्दुलिल्लाह हम अजान के फजीलत के बारे में हम जान चुके थे। तो अजान की 3 फजीलत हम बयान किया है, 3 फजीलत अजान की बयान किया है। 1 नंबर कि जिस घर में अजान दिया जाएगा, जिस जगह में अजान दिया जाएगा, तो उस जगह से शैतान रीह छोड़ते छोड़ते भागते हैं, शैतान रीह छोड़ते छोड़ते भागते हैं उस जगह से। इसलिए क्या करना, हमको ज्यादा से ज्यादा अजान देना पड़ेगा। खास करके जब हम घर में, अपने घर में नमाज पढ़ते हैं, या कोई ऑफिस में नमाज पढ़ते हैं, या किसी जगह में, जंगल में, सफर में नमाज पढ़ते हैं, तब क्या करना होगा? हमको अजान देकर जमात के साथ नमाज पढ़ना होगा। अगर हम अकेला भी नमाज पढ़ने वाला हो तब भी अजान देना होगा, तब भी अजान देना होगा, तो शैतान उस जगह से भाग जाएंगे, नबी रसूल ने फरमाया। इसलिए क्या करना होगा? हमको अजान देकर जमात के साथ नमाज पढ़ना होगा। हमारा फैमिली, बच्चा को लेकर, बीवी को लेकर, माँ बाप को लेकर, भाई दोस्त अहबाब को लेकर जमात के साथ नमाज पढ़ो। तो अजान देकर नमाज पढ़ो, पहले अजान देना, फिर जमात के साथ नमाज पढ़ना, तो शैतान उस जगह से भाग जाएंगे, बहुत तेज से भाग जाएंगे, रीह छोड़ते छोड़ते भाग जाएंगे, नबी रसूल ने फरमाया। तो इसलिए क्या करना होगा? हमको आजान देना होगा, घर में आजान चालू करना होगा। तो इस घर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दीनदार वाला बन जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला का नाम बहुत दिया जाएगा, अल्लाह ताला की खास रहमत अल्लाह ताला बरसेंगे उस घर में। इसलिए हमको आजान देना होगा, हमारे घर में चालू करना होगा। 1 नंबर। दूसरा नंबर, अगर तैफू आता है, झंझा वायु, तैफू, तूफान जब आता है, तूफान जब आता है और जब जिशिन आता है, जिशिन भी शुरू होता है, तो उस वक्त भी हमको आजान देना होगा।
या किसी मुसीबत मसायब मुसीबत अगर आए तो ये मुसीबत रहने वक्त, मुसीबत आने वक्त हमको क्या करना होगा? आज़ान देना होगा। तो अल्लाह ताला की रहमत की करम से इंशाअल्लाह वो तूफान बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो जिशान बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा इंशाअल्लाह। और वो मसायब, वो जो बाला मसायब है वो दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। इसलिए हमको बस जब हमारे पास विपद आए, बाला मुसीबत आए तो साथ साथ आज़ान देना, टेंशन नहीं लेना। और क्या करना होगा? ऐसे नहीं बल्कि आज़ान में खड़े हो जाना कि अल्लाह अकबर कह के आज़ान शुरू कर देना, तो वो विपद आपद कम हो जाएगा इंशाअल्लाह। और तीसरा नंबर जो फजीलत है आज़ान का, जब बच्चा पैदा होते हैं, बच्चा अकाचन जब पैदा होते हैं तो बच्चा पैदा होने के बाद भी उनकी दान कान में आज़ान और बाएं कान में इकामत डालना होगा। दाएं कान में आज़ान और बाएं कान में इकामत देना, ये भी सुन्नत भी है और फजीलत भी है कि वो बच्चा नेक बनेगी इंशाअल्लाह, वो बच्चा सालिह बनेंगे, वो बच्चा अच्छा वाला बच्चा बनेंगे। इसलिए हम अगर बेटा बेटी हो जो भी हो, हम तो ये भी रसूम है, बदरसूम है कि अगर लड़का हो तो आज़ान देते हैं और लड़की है तो आज़ान नहीं देते, ये भी बदरसूम है, ये ठीक नहीं है। बल्कि लड़का लड़की जो भी पैदा हो, लड़का भी और लड़की भी वक्त भी आज़ान हमको देना होगा। और कौन देंगे? इमाम मुअज्जिन की नहीं है, ये आज़ान का काम माँ बाप का है। बच्चों के बाप दान कान में आज़ान डालेंगे और बच्चों की माँ बाम कान में इकामत डालेंगे, ये सुनना है। इसलिए हमको क्या करना होगा? हमको आज़ान देना होगा। एजন্য আমরা কি করব? हम क्या करना है? जब हमारा बच्चा पैदा होंगे तो माँ, अगर बाप उधर नहीं रहेंगे तो माँ बच्चे को दान कान में आज़ान और बाम कान में इकामत देना होगा। तो इंशाअल्लाह वो बच्चा नेक बनेंगे और शैतान से बच सके इंशाअल्लाह। और चौथा नंबर फजीलत ये है कि जो भाई आज़ान देंगे, मतलब मुअज्जिन जो आज़ान देते हैं, तो आज़ान उसकी आवाज जितने आसपास रहने वालों सुनते हैं, आसपास जो रहने वालों सुनेंगे, उनकी आवाज जितने दूर में जाएंगे आज़ान की आवाज सुनेंगे तो वो सारा मखलूकात, इंसान भी हो, जीन भी हो, और क्या दरख्त भी हो, दरख्त या परिंदा भी हो, तो परिंदा, दरख्त, जीन, इंसान जितने आसपास रहने वाला सारा चीज उनके लिए क़यामत के दिन अल्लाह ताला के पास सुपारिश करेंगे। क्या अल्लाह, ये मुअज्जिन था दिन में, वो आज़ान पुकारते थे, आज़ान देते थे, हम उनकी आज़ान सुन के मस्जिद में गए थे, तो इसलिए उनको माफ फरमा, रहम फरमा, ऐसे सुपारिश करेंगे, उनको जन्नत फरमा, अल्लाह ताला उनकी सुपारिश कबूल करेंगे। इसलिए हमको आज़ान देना होगा, मस्जिद में हो या घर में हो, आज़ान देना होगा ज्यादा से। और पांचवा और एक नंबर है कि जिस भाई दुनिया में आज़ान देंगे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनकी जो ये खूबी है, घाड़ है, गला है, उनको लंबा करके उठाएंगे क़यामत के दिन। जरा लंबा कर देंगे तो सब क़यामत वालों, हशर वालों को नजर आएंगे कि ये भाई इतना लंबा घाड़ क्यों है, लंबा गला क्यों है बना गया है। तो आवाज आएंगी, जवाब देंगी कि वो दुनिया में आज़ान दिया करते थे, दुनिया में आज़ान देते थे और लोगों को नमाज की तरफ बुलाते हैं, नमाज की तरफ पुकारते थे। इसलिए अल्लाह ताला उनको इज्जत देकर अल्लाह ताला उनको घाड़ को लंबा कर दिया, ऊंचा कर दिया, ऐसे उनको जवाब दिया जाएगा, है ना। इसलिए हमको क्या करना होगा भाई? हमको आज़ान देना होगा, हमको ज्यादा से ज्यादा सही तौर पर सीख कर हमको आज़ान देना होगा। घर या मस्जिद जिधर भी हो हमको आज़ान देना होगा। अल्लाह ताला हमारे सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस्लाम खियातोनो खियादाने min as-sama, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah,私たちはアザンにファジラについて話しました。先週アザンについて勉強しました。今週私たちはアザンのファジラ5つがあります。5つの3つが2つを今週を一緒に勉強します。
この全部一番は5つのフジロックの一番はアザンの一番はアザンが行われる部屋または場所からアザンが行われる部屋または場所からシャイタンがおならをしながら逃げるシャイタンおならをしながら逃げる、一番は2番目は台風や地震など、危険性があるとき台風や地震など危険性があるときアザンすればアッラタアラの慈悲でおかげアッラで台風や地震など危険性が終わりますなくなりますインシャアラ3番目は赤ちゃん生まれた後赤ちゃんの右耳でアザンと左耳でエカマすればこの赤ちゃんがいい人になります赤ちゃんがネッにします、はい、赤ちゃん生まれた後この赤ちゃんのお父さん左耳でアザン赤ちゃんのお母さん右耳でアザン赤ちゃんのお母さん左耳でアザンすれば赤ちゃんがネッになります、はい、4番目は誰がアザンする彼のアザン聞こえる人とか人間とか植物動物すべての人インサン動物すべてのムアッジンのために証言します、はい、復活日に最後の日に証言します5番目はアッラタアラが復活日に最後の日にムアッジンの首を長くてこれは高いするだろうでしょう、はい、高いするでしょうですから人々はなぜこの人に方の首を長くて高いしたと答えは人は世界で人々を礼拝にためアザンをかけていたですから長いした、はい、今日はここまでです。アッラタアラは私たちをいいアームすることをタウフィックを与えてくれますようにジャザクムラハイラ